पहला सवाल मीडिया की तरफ से सुहेल आफरीदी से हुआ कि आप हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रहे? तो इस पर सुहेल आफरीदी का जवाब था मैं क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये कहा था कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरी मुलाकात करवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई अहम खबर आपके सामने रखता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का पियूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज इस्तीफ़ा दे दिया। जो इंतहाई अहम खबर मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया उसमें उन्होंने क्या-क्या लिखा है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब आपके सामने 27वीं तरमीम के हवाले से खबर रखेंगे कि 27वीं तरमीम में जब हालाँकि 27वीं तरमीम को पास कर लिया गया है सेनेट से और असेंबली से उनको पास कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो क्या-क्या गलतियाँ हुकूमत ने की है और क्या-क्या मामलात हुए वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से एक फिर जो है ना उन्होंने एक नाकाम कोशिश की है और उसमें वो नाकाम रहे हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई और वहाँ पर खड़े होके उन्होंने क्या बातें की वो आपके सामने रखूँगा और वहाँ पे जो अवाम है, एक बुज़ुर्ग खातून है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से और सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, वो सारा अहवाल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली खबर आपके सामने जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से रखते हैं और अतहर मिन अल्लाह के हवाले से कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनको ये ख़्याल आया और क्या आने वाले दिनों में जो बाकी जजेज़ हैं, वो भी जो है ना इस चीज़ पर इस्तीफ़ा देंगे या दे सकते हैं या क्या-क्या मामलात उन्होंने अपने लेटर में लिखे हैं। लेकिन इन 2 जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आने के इम्कानात हैं। मज़ीद जजेस इस निज़ाम के खिलाफ बगावत का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो है ना निज़ाम जो है ना बगावत की जानिब लेके जा रही है। जजेस जब बगावत करेगी तब आपको खुद इस चीज़ का हुकूमत को समझ आ जाएगी और बगावत हुकूमत से क्यों करने जा रही है वो आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब ये निज़ाम के साथ क्यों बगावत करने पे उतर आ सकती है। उनका सीधा इशारा इस तरफ था कि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के जो है ना मातहत कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत जैसा उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं जब एक तरफ़ा जो है ना फिर फैसले ऐसे हो जाएँगे कि उनको एक तरफ़ा फैसला करना पड़ेगा। अगर हुकूमत के हक में करेगा तो अवाम नाराज़ होगी। अगर जिसकी एक वो होता है कि दोनों साइडों की तरफ बात रखना, एक होता है कि एक जानिब जो है ना बात रखना है, तो ये जो है ना फिर एक जानिब हो जाएगा। हुकूमत चाहे अच्छा करे या गलत करे तो फिर एक ही जो है ना उस पे फैसला होगा जो हुकूमत के हक में होगा और जो चीज़ हुकूमत के मुताहिद आ जाए तो उस पर कोई जो है ना फैसला जो है ना हुकूमत के मुखालिफ नहीं हो सकता। इस तरमीम ने अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मफलूज कर दिया। इंसाफ अब कमज़ोर और ताकत के रहम करम पर है और मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल लिया गया है। जस्टिस मंसूर कहते हैं कि मैं इस निज़ाम के खिलाफ या इस निज़ाम के अंदर रहूँ ताकि कमज़ोर बनकर इस निज़ाम के अंदर रहूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस निज़ाम के अंदर रहूँ, कमज़ोर रहूँ और अगर दूसरा रास्ता ये है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ओहदे पर रहना ये सब कुछ मेरे सामने चल रहा है तो अब ओहदे पर रहना ठीक नहीं है। नए तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म कर दिया है। मैं आइन का दिफ़ा नहीं कर सकता और इस तरमीम का जो है ना दिफ़ा भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन इनके इस्तीफ़े से कुछ देर पहले कल ही जो है ना ये बात हुई थी कि कल जो है ना जो आज जो जुमे के दिन जो है ना इस पर फुल कोर्ट इजलास होगा और जो मामलात होंगे उसमें तय होंगे, लेकिन इससे पहले जो है ना ये 2 जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए। ये फुल कोर्ट इस वजह से था ताकि 27वीं आईनी तरमीम पर फैसले कर सके। आज से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है उन्होंने आइन के अंदर होते रहते हुए बड़े जो है ना फैसले किए हैं। लेकिन एक जानिब तो जो सारे जजेस इस चीज़ के खिलाफ थे कि 27वीं आईनी तरमीम के, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है ना हुकूमत के अंदर अंदर से ही मदद कर रहे थे, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ-साफ कह दिया कि किस तरीके से उन्होंने याह्या अफरीदी ने जो है ना ये फैसले किए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस कौन रहता है। जो इस पर भी एक नई बहस छिड़ गई है कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस कौन रहेगा या वफाकी आईनी अदालत जो है उसका जो है ना चीफ जस्टिस जो है ना वो जो है ना चीफ जस्टिस बनेगा। तो देखते हैं कि आने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर जो है ना इसका भी जो है ना बड़े मसले चल रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या जो याह्या अफरीदी के जाने के बाद इस चीज़ पर क्या फैसला होता है। वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा या कोई नया अपॉइंट किया जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसले होते हैं। अगली खबर आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि छठी बार अडयाला जेल पहुंचकर इमरान खान से मुलाकात ना होने के बाद वापस लौटते रहे। आज उन्होंने सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ी बातें की है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो इंतहाई अहम बातें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी जानिब वहाँ पे जो लोग थे, एक बुजुर्ग खातून थी वो क्या कह रही थी वो भी तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन किस तरीके से सुहेल आफरीदी के पीछे पुलिस लगाई,
کتنے کتنے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا پولیس کی گاڑیاں پہنچی تاکہ سہیل آفریدی کو ملنے نہ دیا جائے، اور کس طریقے سے وہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ عمران خان سے ملاقات نہ کر سکے۔ پہلا سوال میڈیا کی طرف سے سہیل آفریدی سے ہوا کہ آپ حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ کیوں نہیں کر رہے، تو اس پر سہیل آفریدی کا جواب تب میں کیوں نہیں کر رہا، لیکن میں نے وزیراعظم شہباز شریف کو یہ کہا تھا کہ میرے وزیراعظم جو سابق وزیراعظم عمران خان سے میری ملاقات کروائی جائے، اور میں نے اندر جا کے اگر میں عمران خان سے ملاقات کروں تو میں نے جا کے کون سے ایٹمی ہتھیار کے بارے میں ان سے ڈسکس کرنا ہے، میں نے تو صرف اپنی جو صوبے کے حوالے سے جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ جو ہے نا مشاورت کرنی ہے ان سے، اور ان سے ہدایات لینی ہے۔ آپ کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو کہ میں عمران خان سے ملاقات ہم کرنے نہیں دیں گے؟ اس طریقے سے یہ ضد چھوڑو بچوں کی طرح، اور جو ہے نا یہ ضد نہیں کرو۔ دوسری جانب کہتے ہیں کہ ترمیم کے اوپر ترمیم کرتے جا رہے اور ملک ان سے سنبھالا جا نہیں رہا۔ دوسری جانب کہتے ہیں کہ اگر یہ جو میرے سے چاہتے ہیں اگر میں نے وہ کر دیا تو ملک کو اتنا ڈیمیج ہوگا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ سہیل آفریدی نے بہت بڑی بات کی ہے، جو اگر سوچا جائے تو واقعی جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا، جو مقدمہ انہوں نے مجھ پر کیے تو انہوں نے مجھے نو بال پر فل ٹاس دی ہے۔ یہ جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ پر بھی جو ہے نا مقدمہ ہوا ہے تو اس پر انہوں نے انتہائی یہ اہم جواب دیا ہے انہوں نے۔ مزید کہتے ہیں سہیل آفریدی کہ اگر جو انہوں نے اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے، اور اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے پہنچے یا میرے گھر پہ کوئی جو ہے نا حملہ کرے یا کوئی ہمارے صوبے کے اندر گھسے تو یہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے، یہ سیکورٹی فیلئر ہے۔ خرم ذیشان آج انہوں نے بھی عدالت کے باہر گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو نتائج نکلیں گے وہ آپ سب کے سامنے ہوں گے، اور ہم جو ہے نا کوششوں میں لگے ہوئے تاکہ عمران خان کی رہائی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے بزرگ خاتون کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر بزرگ خاتون سہیل آفریدی سے انہوں نے ملاقات کی، بات چیت کی۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ اس بندے سے آپ لوگ ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو، کتے کی موت مرو گے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا حکومت کے لیے غالباً پیغام بھیجا۔ انہوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہو کر بزرگ خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سہیل آفریدی مسکراتے رہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے ان کو ایسا کیا جواب دیا اور ان کو کیا جو ہے نا ان کو بولنے پر مجبور کیا، وہ سارا احوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں مشال یوسفزئی، انہوں نے گفتگو کی جس پر عفنان اللہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم پٹواری نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس پر جو ہے نا عمل کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس پر عفنان اللہ نے آوازیں بلند کی، جس پر انہوں نے مشال یوسفزئی نے کہا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بولو، آپ کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی پارٹی میں، کیونکہ آپ سے تو نواز شریف نے بھی، آپ نے کتنی دفعہ نواز شریف سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جب آپ کو سیکورٹی نے روک لیا تو آپ نے نواز شریف نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کو جو ہے نا تانا مارا تو پھر اس میں جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔